Good morning guys. Ito pala yung ulam natin ngayon. Almusal guys. Tsaka tanghalian. Happy Sunday sa inyong lahat yan guys. Diba? Nag-cut tayo guys. Sunday guys. Bagong gising guys. Kala may pasok. Wala lang pasok tayo ngayon. Kaya nagluto lang tayo yung ulam natin. Pakbit. Ito guys. Yung ulam natin ngayon. Pakbit. Guys, ang ulam natin pakbit. Pusok-pusok po guys.